Ni bono. Lambak mun etokol kiai. Mun mole ca aturan karing tua, ke tambai roma etokol boleh. Hak kita entos joge kok. Kan ki. Karena lambak pasrah aki na pajang sampian kiai, kasokan kiai, mun kelero, paancor papotong kurce pate, kuwe pasrah aki. Mun etokol bi kiai lambak, bu, mole pa aturan, papiar boleh roma. Mangken etokol bi kiai, mole aturan, pah nyampit, bele jong. Keng tak tahu kiai, kan kerja kompoya mat diwan ni kok. Cang mat tinggal no. Kompoya diwan. Keluar make mbana mun itokol bi kiai. Mangken mun kiai ni kanokol santri dua pilih, namun tak elapor aki polisi ngan le ka madrasah sedejeun. Bener. Tapi ni kebeni rampenan. Ni ke sebanyak ke dojo. Ya. Kada je ompun ro. Pah kabara. Jadi napas lah. Mangga mangken ni ka orang ngaji ni mun penter. Keng manfaat telok pada bi zaman ko. Cak magi beda pilihan kelebun. Di Bangkalan kan hanya beda pilihan kelebun tak kira. Make laki kiai, ni kebanyak tak etoro. Tanya ki, tak norok kiai kaki. Ya, setia ke, cek norok cek norok teko sek. Maksud tak? Ya cek norok seket norok satu sek. Make laki kiai, mana beri seket kan? Nggak beriin satu ya cek norok cek dia norok teh. Tapi ini kayak Bangkalan, mun enong kesan kan bulambo. Neka si banyak ibang ka. Alhamdulillah ikan to padeng ki. Hah? Boleh setengah jam. Pola jam Mekah saya kiba ngaji besok. Allahumma sholli ala Muhammad. Du cak mun lambak ngastet yang ku ngastet ka ya Allah mun lambak ni kami tak wali cak ngastet yang ku lambak ni ka. Mangken ngastet ni kebekelang hadirin. Mangkana anyuon ka Allah mentir ka Allah. Kalau ben hadir ketika ditutup dia tera kata kaula anjunan salah kuring sepona foto mentir bagus. Amin Allahumma. Bokong sengaja nyimpang dari ulama hadirin. Cak nyimpang dari ulama. Sehingga ulama sempak ni kah torok debuna sempak pada pak bi guru-guru kaula anjunan cak nyimpang di kiai sema depak debuna ke sempak ni kah pasemak hadirin dimin hewan saya masuk surga ni kan berdempak kak ki situng ontana Nabi Soleh masuk surga nomor 2 manuk hut-hutan Nabi Sulaiman masuk surga nomor 3 bilisnya Nabi Sulaiman masuk surga nomor 4 kitmir pateeng ashabul kahfi hadirin. Onta masuk surga patut. Onta ni kasutnya si etorok nabi. Manuk masuk surga wajar. Manuk ni kasutnya si etorok nabi. Bilis masuk surga. Lebur kak sesuai. Cak dengan bilis ni kasutnya si etorok nab. Si nomor 4 ni ketak pantas macam mah. Pate kak pate. Senya makitmir pate ngasabul kahfi. Pate ni kan najis mokon lado hadirin. Orang ni kemun ekek pate, acang kerap kata saya bukale, tak soce kak, paham? Orang ekek pate, iya saya kaeng tasek dua bukale, tak soce, mun tak tege campure abu kak. Jadi makilah bah semalam tak keluar di tasek, keng mun tak campure abu pakun tak soce, saking bereeng dari najis pate, keng pate makin najis mokon lado, norok ka ulama. Petong ulama seanya mashabul kahfi bani nabi bani rasul pate najis mongol lado seetoro ulama masuk surga napa boleh kau leben ajunan manusia semulja tak besa dari kiai tak nyimpang dari kiai cek obatir bekal masuk surga kabeh satu jasa hadir mereka maka mungkin anyuon ka Allah Allahumma kama farrahtana fi hadhihi dunya fafarrihna fil akhirah ya Allah akad kau leben ajunan papolong agleen saat malam makin dalam keberadaan bunga asareng para guru papolong aki pakun bunga pakun agle sampai ke akhirat mantir tak asak pesa boleh mantir masuk surga cek kubatir hadirin korcek nyimpang di kiai pakun apolong ben kiai budian karena manusia ini kepekan papolong kalau benar pasti biasa papolong itunya mun apolong ben kiai budian masuk surga tak kira mungkin sampean itin aki
Makanya saya ngajak nyimpang dari kiai, cak nyimpang dari guru, cak apesa dari ulama. Kau lu ajunan mak li orang selamat di akhirat. Mantir sekak din tobadanah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pon, boleh boleh. Bi kanjing Nabi kau leben ajunan oleh apa tak oleh noro ijtihad. Oleh hadirin. Sayyidina Mu'ad bin Jabal ijtihad. Bi kanjing Nabi ejabuin. Alhamdulillah alladzi waffaqa Rasulillah lima yurdi Rasulullah. Semoga kau leben ajunan bisa ngamalaki tebu na ulama sehingga kau leben ajunan tak apesa dari ulama. Tetimun ku lekuk pada orang adebu bahwa cek norok ulama langsung norok Quran ben hadis jawab bi sampian. Kula se norok ulama keng tro tahu adebu na kanjing Nabi. Mun tak norok ulama tak uning ngarti adebu na kanjing Nabi. Jelas? Kula sering ngabala nikah nih. Kanjing Nabi adebu senikah. Al muadzzinun. Orang-orang tokang adan atwalu a'naqon yaumal qiyamah. Orang setokang adan ni kemudian hari kiamat le era paling lanceng. Ni kagulaban sampean mun tak norok debuna ulama repot kah? Ku tak apa kocak. Ambu cak adanan arapa. Mun adun cak ngak banyak ngak lebu. Benih, saya maksud kanjing Nabi atwalu a'naqon orang adan le era paling lanceng. Benih kapan tukang adan hari kiamat pah tadi banyak ngak benih. Saya maksud orang tukang adan ni kaimah sarbudian cepon ulama tak kira takilem. Jadi mun ni kuda buna ulama ngerti kula ben ajunan. Jadi saya maksud kanjing Nabi orang tukang adan le era lanceng benih pah lanceng ongguan. Tapi neng mahsar orang saja banyak takilem kalaben pelonah. Tukang adan pakuntak takilem hadirin. Jelas? Jelas? Neng mahsar nikah areh sadiro dari cetak, sakelan dari cetak. Mun pah tukang adan le era lanceng ya poton cetak ketepak ke areh kah? Jadi saya kocak atwalu a'naqon cepon ulama benih pah le era lanceng tapi orang seh tukang adan mahsar tak kira takilem. Jelas? Mahsar ni ke beda seperlukan tabu, ken bau, beda ken leer, beda ken cetak, beda takilem. Orang tukang adan tak kira takilem hadirin. Tergantung amal. Benih kapan renjong, waktu ni kapah selamat. Kapan pandok takilem benih senikah. Mun pah kapan renjong selamat pandok takilem ya karo gula takilem bi on. Lain na selamat kapi. Punten na pacang amal. Jadi gula ben ajunan mun kuda buna ulama pah ngarti oh berarti maksud hadis senikah. Jadi noro ulama king tro oninga artena guste buna guste kanjeng na. Contoh boleh ri beri ing bi kula mari pada pak kanjeng Nabi nikah mun tangkel salekor bulan pasah sadda mi'zarahu. Kanjeng Nabi mun salekor bulan pasah sampai telasan sadda mi'zarahu masakan sarungah. Kan kuat lagi. Jadi sampean pah adobu mayu norok kanjeng Nabi mun salekor bulan pasaken sarungah benih. Jadi kapan salekor pasan pas sarungnya pasaken ekate mangi norok kanjing Nabi benih. Saya kocak sadami zarahu masaken sarung ngabi ulama IRTN. Saya kocak masaken sarung kanjing Nabi mun tangkel salekor sampai telasan tak asarin ben rajinah. Mangkana bahasana sadami zarahu bi ulama kabele. Saya kocak masaken sarung benih keng seken benih sarung pasaken benih kanjing Nabi pantangkel salekor tak asarin ben rajinah. Tak pleman dari masjid i'tikaf semalam penting. Inung kesan maki sarung seken jak silebere buka. Mere. Tina maki lorga sarung sepenting ke masjid ni kan norok kanjing na. Maki sarung seken menalun bulun ka. Saya kan masih nyaring saya dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham iki? Jelas? Pah beda hadis senika boleh. Idza sami'a ahadukumun nida wal inahu fi yadayhi fala yad'uha hatta yuqdi hajataha minhu. Hatta yuqdi hajatahu minha. Mun beda antara sampian nekuk beda senika ni ada maksud tah pah mireng munyi na adan maka fala yad'uha maka beda ni kacak sabe sampai sampean nekan dari hajat sebeda epereng senika kak pengobatan ni kebeda THT nya mana telinga hidung tenggorokan itu pengobatannya
suntik kaki ka lubang. Jadi mungkin ngangku ite hati ni kebetal pasah. Karena penyuntikannya langsung ke telinga, itu batal. Hidung, pengobatannya isuntik kaki kailong ni kebetal. Keng mun suntik ni ke bengkong di budi, lo betal. Mun di budi. Marah cekik terus sakit. Pon. Jelas napa tak jelas kira-kira? Jelas napa tak jelas? Oleh napa tak oleh ngereng cebuna ulama? Hanya on ke Allah. Manter tak apa dari ulama sampai bila saus hadirin. Amin. Amin Allahumma. Lagu lebih sampean mangken ke Imam Syafi'i tak nyapo. Ku lebih sampean mangken ke Imam Malik tak nyapo. Ku lebih sampean mangken ke Imam Hanafi tak nyapo. Saya rekan tenang. Ni kan ni. Ke Haji Syafi'i Khairuddin, ke Haji Mahalli, ke Maklum Taufik, ke Imam Al-Ghazi, ke Suja'i. Ni kasi bekal madepak debuna ulama sempak ni. Ke ku lebih sampean kenging norok hadirin. Paham? Jadi mun ku lekuk pada norok ulama. Mun bani norok kanjing Nabi ben Quran. Selain Quran ben kanjing Nabi cak torok. Punten kau leben ajunan pakun norok ulama. Karena kau leben ajunan norok ulama. Beni nyimpang dari kanjing Nabi. Keng polan markebi kanjing Nabi. Justru pakon norok ulama. Buktena. Sayyidina Mu'ad bin Jabal ijtihad penderaki bi Gusti kanjing Nabi. Berarti oleh orang Yaman norok ijtihad Mu'ad bin Jabal. Meskipun ni kebeni jabuna hadis. Meskipun beni Quran. Tapi pendapat Mu'ad. Berarti oleh kau leben ajunan. Ngiring ijtihad ulama. Jelas kaki. Jelas kaki. Bertung nih kang. Senomor 2. Kau leben ajunan norok ulama nikah. Keng tero oningah. Artena debuna Guste. Tero oninga artena debuna Allah dalam Quran. Tero oninga artena debuna Rasul. Mangkana kuleben ajunan ning kungakna pada buna ulama. Teti noro ulama ni kebeni nyimpang dari Allah. Justru tro tawa artena debuna Allah ko tuning ku tafsir kuleben ajunan. Contoh pada ayat Man kana fi hadhihi dunya a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Pasera orang seodi etunya kak dinto buta maka akhirat kak dinto cung butaan pole. Dan ni kamu tak nurut debuna ulama cara nafsiri dek remah kak. Berarti orang seetunya tak ningale akhirat pakun tak ningale. Benih. Saya maksud mangkana fi hadhihi a'ma. Saya maksud etunya ni kebuta. Ni kebeni buta tengal tapi buta ate. Orang seetunya ni kata ngetela dek ke Quran tak ningale dek ke beneran. Akhirat bi Allah bakal berarti orang seposang tak ningale hadirin. Contohnya Allah debu dalam ayat selain Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalikal yauma tunsa. Pasera orang nungkesan setanda Al-Quran fa inna lahu ma'isyatan dongka maka etunya bi Allah bakal odi ebri ruwet bakal odi ebri posang bakal odi tak kira tenang orang setanda Al-Qur'an. Salah etunya ruwet salah etunya posang wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Akhirat budian bakal papolong mahsyar dalam keadaan buta. Sebuta matur ke Allah. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Allah, katina pakula mi papolong mangken dalam keadaan buta. Wa qad kuntu basira sementara lambak kula enung kesan ni kamela. Katina pajobna Allah. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalikal yauma tunsa. Lambak kake ki mela ibri Quran kake tak maca. Lambak kake ibri kopeng tapi kake tak ngidingaki. Adanya dua mata namun tiada melihat, tiada tuli telinga
namun tiada mendengar. Yang buta. Badan apa tak ada lagu sini? Yang buta mata hatinya sehingga tiada melihat tanda kebesaran Tuhan, sehingga tiada mendengar peringatan dari Tuhan. Teng 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 teng. Bagaimana, masih lanjut? Oke, masih bersama Palapa. Gila sepidato dia. Cak gelak siapa corong hidang kira gila. Saya rasa itunya ibriin tandana Allah tak tinggalin. Ya akhirat bi Allah bakal ibabuta. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalikal yauma tunsa. Sering lambat kakek ibriin Quran tak maca. HP tambu sekali. Nggih napa nggih? Lamba ibriin hadis tak ya ceri. Paringi ulama tak yen tarikh. Ibriin cak bacaan sesae tak bocah. Ibri nyemunyian sebagus tak perengaki, saya perengaki dangdut. Nggih napa nggih? Padahal reng perengan saya ini kebanyak hadirin. Nggih napa nggih? Banyak solawatan saya, tapi kan makin tak pati osum lah. Tapi alhamdulillah menuntut sampang, alhamdulillah solawatan kabeh nggih. Ki banyak solawatan mantar bi Allah jaga kaula benajunan. Mantar pasalamata, amin. Amin Allahumma. Paringi ulama alhamdulillah ring sampang ngaji ben malam, amin. Abu, mau di tempat lain kak makin berdesita osum pengajian kak. Cuman makin ni ke zaman akhir hadirin. Tak pada bi zaman kona pun. Zaman kona ni kebanyak orang tak pati alim tapi barokah. Zaman kona kak din to banyak orang tak pati pinter tapi ilmu na manfaat. Apa-apa. Orang lambak ni kemenang ngas tete kak. Tengate kakuru ngabek teh. Zaman akhir makin akhlak banyak ipailang. Egi na banggi? Egi na banggi? Orang mun tak jaga akhlak ka kiai makin orok kiai. Hadirin, mun alim maalim keng tak kira manfaat ilmu na. Ibalik na boleh. Mun akhlak tak jaga ka guru saya mulang kau leben ajunan. Benibah tak alim, alim. Keng ilmu na tak kira manfaat. Orang lambak kerja ngas tete kak. Cak mun cekung lambak polong. Guru ya tren ka ada, bener. Kacang itu bu guru ya tren ka ada. Mangken cekungi polong di Roma ni kata turas selek kak. Langsung itu posaki dari talon ke pasar. Lambak mun sak pasaan tretan. Mun sak pasaan lambak salekoran nyambeli ajam. Saya kirim ke ada kiai. Mangken salekoran pada nyambeli ajam keng ekakan tibi. Tanya aki tak ngirim kon kiai. Apa kiai nyambeli telok. Makanya beli peto apa jang kiai sepenting kau leben ajunan kau tu asudeko ngirim dek kiai sebagai bentuk penghormatan dek ke kiai. Lambak mari di kiai ngirim kata tangke ngirim. Mangkin selekoran tak ngirim kata tangke. Kama Timur tak ngirim. Jo cerda kok Kama Timur. Arab pelek pasan beri ngirim tak ibelis ruan. Mungkin ngeporo pecukoknya cak dentek selekoran buk. Wong pun tak apa setelah pah bagi ke tetangga di apa lek dak iya. Kirim nggih. Mun lambek selekoran ngirim, 3 lekor ngirim boleh lambek nggih. Malaman pulotan. Malam 7 lekor ngirim boleh. Pulotan sibari tayabi paes. Kirim lagi boleh. Ngata gera. Kek tak ikut pulotan kiki colpak. Lambek nggih napa nggih? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Cak lambak ni kan ngastete kak. Ngastete lambak ni kami tak boleh ya orang lambak ni kak. Cak lambak ni kamun ka orang guru aja makiai. Nyapok kan istilah nikah kan gitu. Cak mun lambak ka orang guru. Ka aja makiai. Contoh nak Ki Abdul Majid tak betul nikah. Ka orang guru aja mabi Ki Abdul Majid nah saya ngibeki. Mungkin ka orang guru aja mah hilang telur kak. Kareman koman nak. Lambak kiai andi sabuh keker
bele bi santri bede budek ki lagu ya terakhir ke kiai. Makin kiai andi pau, ingin bagi masako ke atas. Ni wono. Lambak mun etokol kiai. Mun mole cak aturan karing tua, tambai roma etokol boleh. Hak kita intros joge kok. Kan ki. Karena lambak pasrah aki napa jang sampean kiai, kasokan kiai, mun kelero, paancor papotong kurjek pate, kuwe pasrah aki. Mun etokol bi kiai lambak, bu, mole pahatotoran, papiar boleh roma. Mangken etokol bi kiai, mole atotoran, pah nyampit, bele jong. Keng tak tahu kiai, kan kerja kompoya mat diwan kok. Cang mat tinggal no. Kompoya diwan. Keluar make mbana mun etokol bi kiai. Mangken mun kiai ni kanokol santri dua pilih, namun tak elapor lagi polisi kan le ka madrasah sedajoan. Bener. Tapi ni kebeni rampenan. Ni ke banyak ke dojo. Ya. Kada je ompun ro. Pah ka bere. Jadi napas lah. Mangga mangken ni ka orang ngaji ni mun penter. Keng manfaat telok pada bi zaman ko. Cek magi beda pilihan kelebun. Di Bangkalan kan hanya beda pilihan kelebun tadi kak. Make laki kiai, ni kebanyak tak etoro. Tanya ki, tak norok kiai kaki. Ya, setia ke. Cek norok cek norok teko sing. Maksud tak? Ya cek norok seket norok satu. Sek Maki lagi ay mau beri seket kan? Nggak beriin satu ya, cek norok cek je norok teh. Tapi ini ke Bangkalan, mun enong kesan kan bulambo. Neka si banyak Bangka. Alhamdulillah ikan to padeng ki. Hah? Boleh setengah jam. Boleh jam Mekah saya kira ngaji besok. Allahumma sholli ala Muhammad. Du cak mun lambek ngastet yang ku ngastet ka ya Allah mun lambek ni kami tak boleh cak ngastet yang ku lambek ni ka. Mungkin ngastet ni kebekelang hadirin. Mangkana anyuon ka Allah mentir ya Allah. Kalau ben hadir ketika itu dia tera kata kaula ajunan selaku ring sepona foto mentir bagus. Amin Allahumma. Pokok sengaja nyimpang dari ulama hadirin. Cak nyimpang dari ulama. Sehingga ulama sempak ni kah toro. Debuna sempak pada pak bi guru-guru kaula ajunan. Cak nyimpang di kiai sama depak debuna ke sempak ni kah. Pasemak hadirin. Jimin hewan saya masuk surga ni kan berdempak kak. Ki. Situng ontana Nabi Soleh masuk surga. Nomor 2 manuk hut-hutan Nabi Sulaiman masuk surga. Nomor 3 bilisnya Nabi Sulaiman masuk surga. Nomor 4 kitmir pate ing ashabul kahfi hadirin. Onta masuk surga patut. Onta ni kasutce si etoro nabi. Manuk masuk surga wajar. Manuk ni kasutce si etoro nabi. Bilis masuk surga lebur kak sesuai. Jak dengan bilis ni kasutce si etoro nab. Nomor 4 ni ketak pantas macam pate kak pate. Senyama kitmir pate ng ashabul kahfi. Pate ni kan najis mo kon lado hadirin. Orang ni kemun ekek pate, acang kata se sa ibu kali, tak soce ka. Paham? Orang ekek pate iya saya ka aing tase 2 ibu kali, tak soce, mun tak tege campure abu ka. Jadi makilah bah semalam tak keluar di tase, keng mun tak campure abu pun tak soce, saking bereeng dari najis pate. Keng pate makin najis mo kon lado. Norok ka ulama. Petong ulama seanya mashabul kahfi bani nabi bani rasul pate najis mongol lado seetoro ulama masuk surga napa boleh kau leben ajunan manusia semulja tak besa dari kiai tak nyimpang dari kiai cek obatir bakal masuk surga kabeh satu jasa hadir mereka makanya makin anyuon ka Allah Allahumma kama farrahtana fi hadhihi dunya fafarrihna fil akhirah ya Allah akatnya kau leben ajunan papolong agleen saat malam makin dalam keberadaan bunga asarang para guru papolong aki pakun bunga pakun agle sampai ke akhirat mantir tak asak pesa boleh mantir masuk surga
Cak ku betul hadirin, kor cak nyimpang di kiai pakun apolong ben kiai budian. Karena manusia ni kepekan polong kalau benar pasti biasa polong itunya. Mun apolong ben kiai budian masuk surga tak kira mungkin sampean itinaki. Makanya saya ngajak nyimpang dari kiai, cak nyimpang dari guru, cak apesa dari ulama. Kau lu ajunan mak lidati orang selamat di akhirat. Mantir sekak dinto badanah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bon, boleh boleh. Bi kanjing Nabi kau leben ajunan oleh apa tak oleh noro ijtihad. Oleh hadirin. Sayyidina Mu'ad bin Jabal ijtihad bi kanjing Nabi ejabuin. Alhamdulillah alladzi waffaqa Rasulillah lima yurdi Rasulullah. Semoga kau leben ajunan bisa ngamalaki tebu na ulama sehingga kau leben ajunan tak apesa dari ulama. Tetimun ku lekuk pada orang ajabu bahwa cak norok ulama langsung norok Quran ben hadis jawab bi sampian. Kula se norok ulama keng tro tahu ajabu na kanjing Nabi. Mun tak norok ulama tak uning ngarti ajabu na kanjing Nabi. Jelas? Kula sering ngabala nikah nih. Kanjing Nabi ajabu senikah. Al muadzzinun. Orang-orang tokang adan atwalu a'naqan yaumal qiyamah. Orang setokang adan ni kemudian hari kiamat le era paling lanceng. Ni kagulaban sampean mun tak norok debuna ulama repot kak. Ku tak pahe kocak. Ambu si adanan arapa. Mun adan cek ngak banyak ngak lebur. Benih, saya maksud kanjing Nabi atwalu a'naqon orang adan le era paling lanceng. Benih kapan tukang adan hari kiamat pah tadi banyak ngak benih. Saya maksud orang tukang adan ni kaimah sarbudian cepon ulama tak kira takilem. Jadi mun ni kuda buna ulama ngerti kula ben ajunan. Jadi saya maksud kanjing Nabi orang tukang adan le era lanceng bunyi pah lanceng ongguan. Tapi neng mahsar orang saja banyak takilem kalaben pelonah. Tukang adan pakuntak takilem hadirin. Jelas? Jelas? Neng mahsar nikah areh sadiro dari cetak, sakelan dari cetak. Mun pah tukang adan le era lanceng ya poton cetak ketepak ke areh kak. Jadi saya kocak atwalu a'naqon cepon ulama benih pah le era lanceng. Tapi orang seh tukang adan mahsar tak kira takilem. Jelas? Mahsar ni kepada seperlukan tabu, ken bau, bedekan leer, bedekan cetak, bede takilem. Orang tukang adan tak kira takilem hadirin. Tergantung amal. Benih kapan renjong, waktu ni kapah selamat. Kapan pandok takilem, benih senikah. Mun pah kapan renjong selamat pandok takilem, ya karo gula takilem biti bion. Lain na selamat kapi. Punten na pacang amal. Jadi gula ben ajunan munik kuda buna ulama pah ngerti. Oh berarti maksud hadis senikah. Jadi noro ulama king tro oninga artena guste buna guste kanjeng na. Contoh boleh ri beri ing bi kula mari pada pak kanjeng Nabi nikah mun tangkel salekor bulan pasah sadda mi'zarahu. Kanjeng Nabi mun salekor bulan pasah sampai telasan sadda mi'zarahu masakan sarungah. Kan kuat lagi. Jadi sampean pak hadobu mayu norok kanjeng Nabi mun salekor bulan pasakan sarungah benih. Jadi kapan salekor pasan pas sarungnya pasakan ekate mangi norok kanjing Nabi benih. Saya kocak sadami zarahu masakan sarung ngabi ulama yarteen. Saya kocak masakan sarung kanjing Nabi mun tangkel salekor sampai telasan tak asarin ben rajinah. Mangkana bahasana sadami zarahu bi ulama ekabele. Saya kocak masakan sarung benih keng seken benih sarung pasakan benih. Kanjing Nabi pantangkel salekor tak asarin ben rajinah. Tak pleman dari masjid i'tikaf sama lem penting. Inung kesan maki sarung seken jak silebere buka. Mere. Tina maki lorga sarung sepenting ke masjid ni kan norok kanjing na. Maki sarung seken menalun pulun ka. Saya kan masih nyaring saya dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham iki? Jelas? Paham pada hadis senika boleh. Idza sami'a ahadukumun nida wal inahu fi yadayhi fala yad'uha hatta yaqdi hajataha minhu. Hatta yaqdi hajatahu minha. Mun bada antara sampian nekuk beda senika ni ada maksud tah pah mireng munyi na adan maka fala yad'uha maka beda ni kacak sabe
sampai sampean nekan dari hajat sebeda epereng. Sini kakak pengobatan ni kepada THT-nya mana? Telinga, hidung, tenggorokan. Itu pengobatannya suntik kaki kan lubang. Jadi mungkin ngangkui THT ni kebetal pasah. Karena penyuntikannya langsung ke telinga, itu batal. Hidung, pengobatannya suntik kaki kailong ni kebetal. Keng mun suntik ni ke bengkong di budi, lo betal. Mun di budi. Mar cekik terus sakit. Bon. Jelas napa tak jelas kira-kira? Jelas napa tak jelas? Oleh napa tak oleh ngereng tebuna ulama? Hanya on ke Allah. Manter tak apa dari ulama sampai bila saus hadirin. Amin. Amin Allahumma. Lagu lebih sampean mangken ke Imam Syafi'i tak nyapo. Ku lebih sampean mangken ke Imam Malik tak nyapo. Ku lebih sampean mangken ke Imam Hanafi tak nyapo. Saya rekan tenang. Ni kan ni. Ke Haji Syafi'i Khairuddin, ke Haji Mahalli, ke Maklum Taufik, ke Imam Al-Ghazi, ke Suja'i. Ni kasi bekal madepak debuna ulama sempak ni kegulaban sampean kenging norok hadirin. Paham? Jadi mun ku lekuk badak, norok ulama. Mun bani norok Kanjeng Nabi ben Quran, selain Quran ben Kanjeng Nabi cak torok. Punten kau leben ajunan pakun norok ulama. Karena kau leben ajunan norok ulama beni nyimpang dari Kanjeng Nabi. Keng polan markebi Kanjeng Nabi justru epakon norok ula. Buktena Sayyidina Mu'ad bin Jabal ijtihad penderaki bi Gusti Kanjeng Nabi. Berarti oleh orang Yaman norok ijtihad Mu'ad bin Jabal meskipun ni kebeni tabuna hadis, meskipun beni Quran tapi pendapat Mu'ad berarti oleh kau leben ajunan ngiring ijtihad ulama. Jelas kak Ki? Jelas kak Ki? Bertung nih kak. Senomor 2 kau leben ajunan noro ulama nikah keng tero oninga artena debuna Guste tero oninga artena debuna Allah dalam Quran tero oninga artena debuna Rasul mangkana kuleben ajunan ning kungakna pada buna ulama. Teti noro ulama ni kebeni nyimpang dari Allah. Justru tro tawa artena debuna Allah ko tuning ku tafsir kuleben ajunan. Contoh pada ayat Man kana fi hadhihi dunya a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Pasera orang seodi etunya kak dinto buta maka akhirat kak dinto cung butaan pole. Dan ni kamu tak nurut debuna ulama cara nafsiri dek maka berarti orang seetunya tak ningale akhirat pakun tak ningale beni se maksud mangkana fi hadhihi a'ma se maksud etunya ni buta ni beni buta tengal tapi buta ate. Orang seetunya ni kata ngatela dek ke Quran tak ningale dek ke beneran akhirat bi Allah bakal berarti orang seposang tak ningale hadirin. Contohnya Allah debu dalam ayat selain Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalikal yauma tunsa. Pasera orang nungkesan setanda Al-Quran fa inna lahu ma'isyatan dongka maka etunya bi Allah bekal odi ebri ruwet bekal odi ebri posang bekal odi tak kira tenang orang setanda Al-Qur salah etunya ruwet salah etunya posang wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma akhirat budian bakal papolong mahsyar dalam keadaan buta sebuta matur ke Allah qala rabbi lima hasyartani a'ma ya Allah katina pakula mi papolong mangken dalam keadaan buta wa qad kuntu basira sementara lambak kula enung kesan ni kamela katina pajobna Allah qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalikal yauma tunsa lambek kake ki mela ibri Quran kake tak maca lambek kake ibri kopeng tapi kake tak ngidingaki adanya dua mata
namun tiada melihat, tiada tuli telinga, namun tiada mendengar. Yang buta. Badan apa tak ada lagu sini? Yang buta mata hatinya, sehingga tiada melihat tanda kebesaran Tuhan, sehingga tiada mendengar peringatan dari Tuhan. Teng 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 teng. Bagaimana, masih lanjut? Oke, masih bersama Palapa. Gila saya pidato dia. Cak gelak siapa corong yang kira gila. Saya rasa itunya ibriin tandana Allah tak tinggalin. Ya akhirat bi Allah bakal ibabutak. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalikal yauma tunsa. Sering lambak kakek ibriin Quran tak maca. HP tambu sekali. Nggih napa nggih? Lamba ibriin hadis tak ya ceri. Paringi ulama tak yen tarikh. Ibriin cak bacaan sesae tak bocah. Ibri nyemunyian sebagus tak perengaki, saya perengaki dangdut. Nggih napa nggih? Padahal orang perengan saya ini kebanyak hadirin. Nggih napa nggih? Banyak solawatan saya, tapi kan makin tak pati osum lah. Tapi alhamdulillah mun untuk sampang alhamdulillah solawatan kabeh nggih. Ki banyak solawatan mantar bi Allah jaga kaula benajunan. Mantar pasalamata amin. Amin Allahumma. Paringi ulama alhamdulillah ring sampang ngaji ben malam amin. Abu, mun di tempat lain kak makin berdisi tak osum pengajian kak. Cuman makin ni ke zaman akhir hadirin. Tak pada bi zaman kona pun. Zaman kona ni kebanyak orang tak pati alim tapi barokah. Zaman kona kak din to banyak orang tak pati pinter tapi ilmu na manfaat. Apa-apa. Orang lambak ni kemenang ngas tete kak. Tengate kakuru ngabek teh. Zaman akhir makin akhlak banyak ipailang. Egi na banggi? Egi na banggi? Orang mun tak jaga akhlak ka kiai makin orok kiai. Hadirin, mun alim maalim keng tak kira manfaat ilmu na. Ibalik na boleh. Mun akhlak tak jaga ka guru saya mulang kau leben ajunan. Benipah tak alim, alim. Keng ilmu na tak kira manfaat. Orang lambak kerja ngas tete kak. Cak mun cekung lambak polong. Guru ya tren ka ada. Bener. Kacang itu bu. Guru ya trek ada mangken cekungi polong di Roma ni kata turas selek kakak langsung tebus lagi dari talon ke pasar lambek mun sak pasaan tretan mun sak pasaan lambek sale koran nyambeli ajam saya kirim ke ada kiai mangken sale koran pada nyambeli ajam keng ekakan tibi tanya aki tak ngirim kon kiai apa kiai nyambeli telok. Makanya beli peto apa jang kiai sepenting kau leben ajunan kau tu asudeko ngirim dek kiai sebagai bentuk penghormatan dek ke kiai. Lambek mari di kiai ngirim kata tangke ngirim. Mangkin sele koran tak ngirim kata tangke. Kama Timur tak ngirim. Jo cerda kok Kama Timur. Arab pelek pasan beri ngirim tak ibelis ruah. Mun kenge poro pecukoknya cak dentek sele koran buk. Wong pun tak apa setelah pah bagi ke tetanggaan di apa lek dak iya. Kirim nggih. Mun lambek selekoran ngirim, 3 lekor ngirim boleh lambek nggih. Malaman pulotan. Malam 7 lekor ngirim boleh. Pulotan sibari tayabi paes. Kirim lagi boleh. Ngata gera. Kek tak golek pulotan kiki colpak. Lambek nggih napa nggih? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Cak lambak ni kan astete kak. Astete lambak ni kami tak boleh ya orang lambak ni kak. Cak lambak ni kamun ka orang guru aja makiai. Nyapok kan istilah nikah kan gitu. Cak mun lambak ka orang guru. Ka aja makiai. Contohnya ki Abdul Majid tak batas nikah. Ka orang guru aja mabik ki Abdul Majid nah saya ngibeki. Mungkin ka orang guru aja mah hilang telur kak.
Kareman ko man na. Lambek kiai andi sabuh keker. Bele bi santri bede budek ki lagu ya terakhir ke kiai. Makin kiai andi pau, ingin bagi masako ke atas. Ni wono. Lambek mun etokol kiai. Mun mole ca aturan karing tua, tambai romai tokol boleh. Hak kita intos jogi kok. Kan ki. Karena lambek pasrah aki na pajang sampian kiai, kasokan kiai, mun kelero. Paancor papotong kurjek pati kuwe pasrah aki. Mun etokol bi kiai lambek. Bu, mole pa hatotoran. Papiar boleh Roma. Mangken etokol bi kiai. Mole hatotoran, pah nyampit. Kabele cong. Keng tak tahu kiai, kan kerja kompoya mat diwan kok. Cang mat tinggal no. Kompoya diwan. Keluar make mbana mun etokol bi kiai. Mangken mun kiai ni kanokol santri dua pilih. Namun tak elapor aki polisi ngan le ka madrasah sedajoan. Bener. Tapi ni kebeniran penang. Ni ke sebanyak ke dojo. Ya. Kada je ompun ro. Pah ka bere. Jadi napas lah. Mangga mangken ni ka orang ngaji ni mun penter. Keng manfaat telok pada bi zaman ko. Cak magi beda pilihan kelebun. Di Bangkalan kan hanya beda pilihan kelebun tak ki ka? Make laki kiai, dia kebanyak tak etoro. Tanya ki, tak norok kiai kaki. Ya, setia ke, cek norok cek norok teko sek. Maksud tak? Ya cek norok seket norok satu sek. Make laki kiai mana beri seket ka? Enggak beriin satu ya cek norok cek je norok teh. Tapi ini kayak Bangkalan, mun enong kesan kan bulambo. Neka si banyak Bangka. Alhamdulillah ikan to padeng ki. Hah? Boleh setengah jam. Olah jam Mekah saya kiba ngaji besok. Allahumma sholli ala Muhammad. Du cak mun lambek ngastet yang ku ngastet ka ya Allah mun lambek ni kami tak wali cak ngastet yang ku lambek ni ka. Mangken ngastet ni kebekelang hadirin. Mangkana anyuon ka Allah mentir bi Allah. Kalau ben hadir ketika itu dia terakat tak kaula ajunan salah kuring sepona foto mentir iba bagus. Amin Allahumma. Bokong sengaja nyimpang dari ulama hadirin. Cak nyimpang dari ulama. Sengat ulama sempak ni kah torok debuna sempak pada pak bi guru-guru kaula ajunan jak nyimpang di kiai sema depak debuna ke sempak ni kah pasemak hadirin dimin hewan saya masuk surga ni kan berdempak kah ki situng ontana Nabi Soleh masuk surga nomor 2 manuk hut-hutan Nabi Sulaiman masuk surga nomor 3 bilis Nabi Sulaiman masuk surga nomor 4 kitmir pateeng ashabul kahfi hadirin. Onta masuk surga patut. Onta ni kasutnya si etorok nabi. Manuk masuk surga wajar. Manuk ni kasutnya si etorok nabi. Bilis masuk surga. Lebur kak sesuai. Jak dengan bilis ni kasutnya si etorok nab. Si nomor 4 ni ketak pantas macam mah. Pate kak pate. Senya makitmir pate ngasabul kahfi. Pate ni kan aja semua kolado hadirin. Orang ini kemun ekek pate, acang kata saya bukan leh, tak soce kak, paham? Orang ekek pate, ya saya kak yang tasek dua bukan leh, tak soce, mun tak tegak campuri abu kak. Jadi makilah bah semalam tak keluar di tasek, keng mun tak campuri abu pakun tak soce, saking bereng dari najis pate, keng pate makin najis mokon lado, norok ke ulama. Petong ulama seanya mashabul kahfi bani nabi bani rasul pate najis mongol lado seetoro ulama masuk surga napa boleh kau leben ajunan manusia semulja tak besa dari kiai tak nyimpang dari kiai cek obatir bekal masuk surga biasa saja hadir mereka maka makin anyun ka Allah Allahumma kama farrahtana fi hadhihi dunya fafarrihna fil akhirah ya Allah akad kau leben ajunan papolong agleun saat malam makin dalam keadaan bunga asareng para guru papolong aki pakun bunga pakun agle sampai ke akhirat
Mantir tak asak pesa boleh. Mantir masuk aswarga. Cak ku betul hadirin. Kor cak nyimpang di kiai pakun apolong ben kiai budian. Karena manusia ni kepekan polong kalau benar pasti biasa polong itunya. Mun apolong ben kiai, kiai budian masuk swarga tak kira mungkin sampean itin aki. Makanya saya ngajak nyimpang dari kiai, cak nyimpang dari guru, cak pesa dari ulama. Kau lu ajunan mak li orang selamat di akhirat. Mantir sekak dintoba danah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bon, beli na boleh. Bi kanjing Nabi kau leben ajunan oleh apa tak oleh noro ijtihad. Oleh hadirin. Sayyidina Mu'ad bin Jabal ijtihad. Bi kanjing Nabi ejabuin. Alhamdulillah alladzi waffaqa Rasulillah lima yurdi Rasulullah. Semoga kau leben ajunan bisa ngamalaki tebu na ulama sehingga kau leben ajunan tak apesa dari ulama. Tetimun ku lekuk pada orang adabu bahwa cak norok ulama langsung norok Quran ben hadis jawab bi sampian. Kula se norok ulama keng tro tahu adabu na kanjing Nabi. Mun tak norok ulama tak uning ngarti adabu na kanjing Nabi. Jelas? Kula sering ngabala nikah ni. Kanjing Nabi adabu senikah. Al muadzzinun. Orang-orang tokang adan atwalu a'naqon yaumal qiyamah. Orang setokang adan ni kemudian hari kiamat le era paling lanceng. Ni kagula ben sampean mun tak nurut debuna ulama repot kah? Ku tak payah kocak. Ambu cak adanan arapah. Mun adun cak ngak banyak ngak debu. Benih, saya maksud kanjing Nabi atwalu a'naqon orang adan le era paling lanceng benih kapan tukang adan hari kiamat pah teti banyak ngak benih. Saya maksud orang tukang adan ni kaimah sarbudian cepon ulama tak kira takilem. Teti mun ni kuda buna ulama ngerti kula ben ajunan. Teti saya maksud kanjing Nabi orang tukang adan le era lanceng benih pah lanceng ongguan tapi neng mahsar orang saja banyak takilem kalaben pelonah. Tukang adan pakuntak takilem hadirin. Jelas? Jelas? Neng mahsar nikah areh sadiro dari cetak, sakelan dari cetak. Mun pah tukang adan le era lanceng ya poton cetak ketepak ke areh kah? Jadi saya kocak atwalu a'naqon cepon ulama benih pah le era lanceng tapi orang seh tukang adan mahsar tak kira takilem. Jelas? Mahsar ni ke beda seperlukan tabu, ken bau, beda ken leer, beda ken cetak, beda takilem. Orang tukang adan tak kira takilem hadirin. Tergantung amal. Beni kapan renjong, waktu ni kapah selamat. Kapan pandok takilem, beni senika. Mun pah kapan renjong selamat pandok takilem, ya karo gula takilem biti bion. Lain na selamat kapi. Punten na pacang amal. Jadi gula ben ajunan munik kuda buna ulama pah ngerti. Oh berarti maksud hadis senikah. Jadi noro ulama king tro oninga artena guste buna guste kanjeng na. Contoh boleh ri beri ing bi kula mari pada pak kanjeng Nabi nikah mun tangkel salekor bulan pasah sadda mi'zarahu. Kanjeng Nabi mun salekor bulan pasah sampai telasan sadda mi'zarahu masakan sarungah. Kan kuat lagi. Jadi sampean pak adabu mayu norok kanjeng Nabi mun salekor bulan pasah pasakan sarungah. Benih. Jadi kapan salekor pasan pas sarungnya pasakan ekate mangi norok kanjing Nabi benih. Saya kocak sadda mi'zarahu masakan sarung ngabi ulama IRTN. Saya kocak masakan sarung kanjing Nabi mun tangkel salekor sampai telasan tak asarin ben rajinah. Mangkana bahasana sadda mi'zarahu bi ulama kabala. Saya kocak masakan sarung benih keng seken benih sarung pasakan benih kanjing Nabi pantangkel salekor tak asarin ben rajinah. Tak pleman dari masjid i'tikaf semalam penting. Inung kesan maki sarung ngeseken jak silebere buka. Mere. Tina maki lorga sarung sepenting ke masjid ni kan norok kanjing na. Maki sarung ngeseken menalun bulun ka. Saya kan masih nyaring saya bilang. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham iki? Jelas? Paham beda hadis senika boleh. Idza sami'a ahadukumun nida wal inahu fi yadayhi fala yad'uha hatta yaqdi hajataha minhu. Hatta yaqdi hajatahu minha. Mun beda antara sampian nekuk beda senika ni ada maksud tah. Pah mireng munyi na adan maka
fala yad'uha maka beda ni kecek sabek sampai sampean nekan dari hajat sebeda epereng. Sini kakak pengobatan ni kebeda THT-nya mana? Telinga, hidung, tenggorokan. Itu pengobatannya suntik kaki kan lubang. Jadi mungkin ngangkui THT ni kebetal pasah. Karena penyuntikannya langsung ke telinga, itu batal. Hidung, pengobatannya suntik kaki kailong ni kebetal. Keng mun suntik ni ke bengkong di budi, lo betal. Mun di budi. Mar cekik terus sakit. Pon. Jelas napa tak jelas kira-kira? Jelas napa tak jelas? Online napa tak online gereng cebuna ulama? Hanya on ke Allah. Manter tak apa dari ulama sampai bila saus hadirin. Amin. Amin Allahumma. Lagu lebih sampean mangken ke Imam Syafi'i tak nyapo. Gue lebih sampean mangken ke Imam Malik tak nyapo. Gue lebih sampean mangken ke Imam Hanafi tak nyapo. Saya rekan tenang. Ni kan ni. Ke Haji Syafi'i Khairuddin, ke Haji Mahalli, ke Maklum Taufik, ke Imam Al-Ghazi, ke Suja'i. Ni kasih bekal mada pak debuna ulama sempak ni ke guna ben sampean kenging norok hadirin. Paham? Jadi mun gua laku pada norok ulama. Mun ben ni norok Kanjeng Nabi ben Quran, selain Quran ben Kanjeng Nabi cak torok. Punten kau leben ajunan pakun norok ulama. Karena kau leben ajunan norok ulama benih nyimpang dari Kanjeng Nabi. Keng polan markebi Kanjeng Nabi justru epakon norok ula. Buktena Sayyidina Mu'ad bin Jabal ijtihad penderaki bi Gusti Kanjeng Nabi. Berarti oleh orang Yaman norok ijtihad Mu'ad bin Jabal meskipun ni kebeni tabuna hadis, meskipun beni Quran tapi pendapat Mu'ad. Berarti oleh kau leben ajunan ngiring ijtihad ulama. Jelas kak Ki? Jelas kak Ki? Bertung nih kak. Senomor 2 kau leben ajunan norok ulama nikah keng tero oninga artena debuna Guste tero oninga artena debuna Allah dalam Quran tero oninga artena debuna Rasul mangkana kuleben ajunan ning kungakna pada buna ulama. Teti norok ulama ni kebeni nyimpang dari Allah. Justru tro tawa artena debuna Allah ko tuning ku tafsir kuleben ajunan. Contoh pada ayat Man kana fi hadhihi dunya a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Pasera orang seodi etunya kak dinto buta maka akhirat kak dinto cung butaan pole. Dan ni kamu tak nurut debuna ulama cara nafsiri dek maka berarti orang seetunya tak ningale akhirat pakun tak ningale benih. Saya maksud mangkana fi hadhihi a'ma. Saya maksud etunya ni kebuta ni kebeni buta tengal tapi buta ate. Orang seetunya ni kata ngetela dek ke Quran tak ningale dek ke beneran akhirat bi Allah bakal berarti orang seposang tak ningale hadirin. Contohnya Allah debu dalam ayat selain Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalikal yauma tunsa. Pasera orang nungkesan setanda Al-Quran fa inna lahu ma'isyatan dongka maka etunya bi Allah bakal odi ebri ruwet bakal odi ebri posang bakal odi tak kira tenang orang setanda Al-Qur salah etunya ruwet salah etunya posang wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma akhirat budian bakal papolong mahsyar dalam keadaan buta sebuta matur ke Allah qala rabbi lima hasyartani a'ma ya Allah katina pakula mi papolong mangken dalam keadaan buta wa qad kuntu basira sementara lambak kula enung kesan ni kamelak katina pajobna Allah qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalikal yauma tunsa lambak kake ki melak ibri Quran kake tak maca lambak kake ibri kopeng tapi kake tak ngidingagi
adanya dua mata, namun tiada melihat, tiada tuli telinga, namun tiada mendengar. Yang buta. Badan apa tak ada lagu sini? Yang buta mata hatinya, sehingga tiada melihat tanda kebesaran Tuhan, sehingga tiada mendengar peringatan dari Tuhan. Teng 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 teng. Bagaimana, masih lanjut? Oke, masih bersama Palapa. Gila saya pidato dia. Cak gelak siapa corong yang kira gila. Saya rasa itunya ibriin tanda Allah tak tinggalin. Ya akhirat bi Allah bakal buta. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalikal yauma tunsa. Sering lambat kakek ibriin Quran tak maca. HP tambu sekali. Nggih napa nggih? Lambat ibriin hadis tak ya ceri. Paringi ulama tak yen tarikh. Ibriin cak bacaan sesae tak baca. Ibri nyemunyian sebagus tak perengaki, saya perengaki dangdut. Nggih napa nggih? Padahal orang perengan saya ini kebanyak hadirin. Nggih napa nggih? Banyak solawatan saya, tapi kan makin tak pati osum lah. Tapi alhamdulillah mun untuk sampang alhamdulillah solawatan kabeh nggih. Ki banyak solawatan mantar bi Allah jaga kaula benajunan. Mantar pasalamata amin. Amin Allahumma. Paringi ulama alhamdulillah ring sampang ngaji ben malam amin. Abu, mun di tempat lain kak makin berdesita osum pengajian kak. Cuman makin ni ke zaman akhir hadirin. Tak pada bi zaman kona pun. Zaman kona ni kebanyak orang tak pati alim tapi barokah. Zaman kona kak dinto banyak orang tak pati pinter tapi ilmu na manfaat. Apa-apa. Orang lambak ni kemenang ngas tete kak. Tengate kakuru ngabek teh. Zaman akhir makin akhlak banyak ipailang. Egi na banggi? Egi na banggi? Orang mun tak jaga akhlak ka kiai makin orok kiai. Hadirin, mun alim maalim keng tak kira manfaat ilmu na. Ibalik na boleh. Mun akhlak tak jaga ka guru saya mulang kau leben ajunan. Benipah tak alim keng ilmu na tak kira manfaat. Orang lambak kerja ngas tete kak. Cek mun cekung lambak polong. Guru ya tren ka ada. Bener. Kacang itu bu. Guru ya trek ada mangken cekungi polong di Roma ni kata turas selek kakak langsung tebus lagi dari talon ke pasar lambak mun sak pasaan tretan mun sak pasaan lambak salekoran nyambeli ajam saya kirim ke ada kiai mangken salekoran pada nyambeli ajam keng ekakan tibi tanya aki tak ngirim kon kiai apa kiai nyambeli telok. Makanya beli peto apa jang kiai sepenting kau leben ajunan kau tu asudeko ngirim dek kiai sebagai bentuk penghormatan dek ke kiai. Lambak mari di kiai ngirim kata tangke ngirim. Mangkin selekoran tak ngirim kata tangke. Kama Timur tak ngirim. Jok cerda kok Kama Timur. Arab pelek pasan beri ngirim tak ibelis ruang. Mungkin ngeporo pecukok je caden tak selekoran buk. Wong teh pun tak apa setelah pah bagi kata tangkan di apa lek dak iya. Kirim nggih. Mun lambak selekoran ngirim 3 lekor ngirim boleh lambak nggih. Malaman pulotan. Malam 7 lekor ngirim boleh. Pulotan sibari tayabi paes. Kirim lagi boleh. Ngata gera. Kek tak ikut le pulotan kiki colpak. Lambak nggih napa nggih? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Cak lambak ni kan ngas tete kak. Ngas tete lambak ni kami tak boleh ya orang lambak ni kak. Cak lambak ni kamun ka orang aguru aja makiai. Nyapok kan istilah nikah kan gitu. Cak mun lambak ka orang aguru ka aja makiai. Contohnya ki Abdul Majid tak betul nikah ka orang aguru
Aja mah Ki Abdul Majid nah saya ngibeki. Mungkin ka orang nga guru. Aja mah hilang telur ka. Kareman ko man na. Lambek kiai andi sabuh keker. Bele bi santri bede budek ki lagu ya terakhir ke kiai. Mungkin kiai andi pau ingin bagi masako ke atas. Ni wono. Lambek mun etokol kiai. Mun mole ca aturan karing tua. Ya tambai roma etokol boleh. Hak kita intros jogi ko. Kan ki. Karena lambek pasrah aki na pajang sampian kiai. Kasokan kiai. Mun kelero. Paancor papotong kurja pate ku pasrah aki. Mun etokol bi kiai lambek. Bu, mole pa aturan. Papiar boleh roma. Mangken etokol bi kiai. Mole aturan. Pah nyampit. Bener jong. Yang tak tahu kayak kan kerja kompoya mat diwan nih kok, cang mat tinggal no, kompoya diwan, keluar makai mbak namun itu kol bi kiai, mungkin mun kiai ini kena kol santri dua pilih, namun tak elapor lagi polisi kan, leka madrasah sudah aja bener, tapi ini kebeniran penang, ini kesebanyak kedojo, ya, kedojo ompun loh. Pah kabara. Jadi napas lah. Mangga namang kene ka orang ngaji mun penter. Keng manfaat telok pada bi zaman ko. Cak magi beda pilihan kelebun. Di Bangkalan kan hanya beda pilihan kelebun tak kira. Make laki ae de kebanyak tak etoro. Tanya ki, tak norok kiai kaki. Ya setia ke cek norok cek norok teko sih. Maksud tak? Ya cek norok seket norok satu. Sek wah. Pagi lagi ay mau beri seket kan? Nggak beriin satu. Ya cek norok cek je norok teh. Tapi ini ke Bangkalan. Mun enong kesan kan bulambo. Nih kasih banyak. Nih kasih banyak bengka. Alhamdulillah ikan to padeng ki. Nah, boleh setengah jam. Olah jam Mekah saya kira ngaji besok. Allahumma sholli ala Muhammad. Duh cak mun lambek ngastet yang ku ngastet ka ya Allah mun lambek ni kami tak ul dia cak ngastet yang ku lambek ni ka. Mungkin ngastet ni kebekelang hadirin. Maka nak anyuon ka Allah mentir bi Allah. Kalau ben hadir ketika itu dia terakat tak ulah ajunan selaku ring sepona foto mentir iba bagus. Amin Allahumma. Bokong sengaja nyimpang dari ulama hadirin. Cak nyimpang dari ulama. Sehingga ulama sempak ni kah toro. Debuna sempak pada pak bi guru-guru kaula ajunan. Jak nyimpang di kiai sama depak debuna ke sempak ni kah. Pas emak hadirin. Dimin hewan saya masuk surga ni kan berdempak kah. Ki. Situng ontana Nabi Soleh masuk surga. Nomor 2 manuk hut-hut Nabi Sulaiman masuk surga. Nomor 3 bilis Nabi Sulaiman masuk surga. Nomor 4 kitmir pate ing ashabul kahfi hadirin. Onta masuk surga patut. Onta ni kasut si etorok nabi. Manuk masuk surga wajar. Manuk ni kasut si etorok nabi. Bilis masuk surga lebur kak sesuai. Jak dengan bilis ni kasut si etorok nab. Si nomor 4 ni ketak pantas macam pate kak pate. Senyama kitmir pate ngasabul kahfi. Pate ni kan najis mokon lato hadirin. Orang ni kemun ekek pate. Acang kata saya bukale tak soce kak. Paham? Orang ekek pate ya saya kaeng tasik 2 bukale tak soce mun tak tege campure abu kak. Jadi makilah bah semalam tak keluar di tasik keng mun tak campure abu bagun tak soce saking bereeng dari najis pate keng pate makin najis mokon lado norok ka ulama petong ulama seanya mashabul kahfi bani nabi bani rasul pate najis mokon lado seetoro ulama masuk surga napa boleh kau leben ajunan manusia semulja tak besa dari kiai tak nyimpang dari kiai cek obatir bekal masuk surga kabeh satu jasa hadir mereka maka makin anyuon ka Allah Allahumma kama farrahtana fi hadhihi dunya fafarrihna fil akhirah ya Allah
Akatia kau leben ajunan papolong aglean saat malam makin dalam keberadaan bunga asareng para guru. Papolong aki pakun bunga pakun aglek sampai ke akhirat. Manter tak azab pesa boleh. Manter masuk aswarga. Cek ku betul hadirin. Kor cek nyimpang di kiai pakun apolong ben kiai budian. Karena manusia ini kepekan papolong kalau benar pasti biasa papolong itunya. Mun apolong ben kiai, kiai budian masuk swarga tak kira mungkin sampean itin aki. Makanya saya ngajak nyimpang dari kiai, cek nyimpang dari guru, cek apesa dari ulama. Kau lu ajunan mak li orang selamat di akhirat. Mantir sekak din tobadana. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bon, ya beli na boleh. Bi kanjing Nabi kau leben ajunan oleh apa tak oleh noro ijtihad. Oleh hadirin. Sayyidina Mu'ad bin Jabal ijtihad bi kanjing Nabi ejabuin. Alhamdulillah alladzi waffaqa Rasulillah lima yurdi Rasulullah. Semoga kau leben ajunan bisa ngamalaki tebu na ulama sehingga kau leben ajunan tak apesa dari ulama. Tetimun ku lekuk pada orang adabu bahwa cek norok ulama langsung norok Quran ben hadis jawab bi sampian. Kula se norok ulama keng tro tahu adabu na kanjing Nabi. Mun tak norok ulama tak uning ngarti adabu na kanjing Nabi. Jelas? Kula sering ngabala nikah ni. Kanjing Nabi adabu senikah.